Magprito tag chicharong bulaklak pero pink ang color. Aron maparihan na gid siya color sa bulak. Part 10 na ni sa tong mga colorful recipe. Ang sekreto gani para di manimaho inyong bulaklak, dapat inyong pabukalan og tarong nga daghan og lamas. Kay naa pa uban nanimaho pang bugan, langsihan ko. Ang tawag pud ani sa Cebu kay ginabot. Daghan ni siya nga matilawan nimo sa mga pungko-pungko. Unsa naman ni, wala ko kasabot. Mura na magpinaypay nga murag donut nga strawberry. Ang suka dapat pink pod, unya daghang lamas aron mosamot kalami. Tungod sa iyang color, mura na po kung nikaon og dessert, mura magtinai sa Barbie. And speaking of Barbie, ang Dazzle Me nag-release og setting spray nga color pink in collaboration with Barbie. And tanawa, after 2 seconds nga ma-apply, bisan pag mayab-an og suka or mapiksan og tubig, all set na gid imong makeup. Di gid matanggal up to 36 hours. Unya di pag ka magka-oily, bisan pag gani galuto ko. Puwera na lang siguro apilo na ko prito akong nawong.